अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन से, दैट इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट इन योर पेपर आपका 8 मार्क्स का ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट, जिसमें आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और आपको 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करना होती है। ईच पैराग्राफ कैरी 4 मार्क्स, तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड में। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन नाउ। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डार्जलिंग रे ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, जिसमें इंतहाई तंगो-तेज सूरज में आंखों को चुधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों को अपनी तरफ मतवज्जा किया है। It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah. इसी सरजमीन में मक्का के शहर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, which is about 50 miles from the Red Sea, जो बहीरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। The Arabs possess a remarkable memory. अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे, and were an elegant people, और इंतहाई फसीह बलीग लोग थे। Their elegance and memory found expression in their poetry. उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. बयान किया जाता है हर साल उकास में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्किद होता था। It is narrated, बयान किया जाता है, that हम्माद said to Caliph वलीद बिन यजीद के हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से ये कहा, I can recite to you, मैं आपके सामने तिलावत कर सकता हूँ, for every letter of the alphabet 100 long poems. मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ की अवज़ मुख्तलिफ नज़्मों को मुख्तसर नज़्मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, without taking into account short pieces and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. और ये सब के सब इस्लाम की तबलीग से कबल सिर्फ और सिर्फ अरब शोरा की लिखी हुई हैं। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His words. ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं कि अल्लाह कायदर मुतलिक ने अपनी आखिरी पैगाम की अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। In the 5th and 6th century, 5वीं और 6ठी सदी में mankind stood on the verge of chaos. इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। It seems, ऐसा लगता था, that the civilization which had been taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा मालूम होता था कि तहजीब व तमद्दुन जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। At this point in time, वक्त की इस घड़ी में अल्लाह Almighty raised a prophet from among themselves. अल्लाह कादिर मुतलिक ने उन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया, who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith, जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकालकर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल की हुई, he spent most of his time in solitude and meditation. वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबा में गुजारते थे। In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. वो खुराक और पानी लेकर तन्हाई में चले जाते और अल्लाह कादिर मुतलिक की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। The period of waiting had come to a close. इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई।
His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आपका दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज्यादा छलक रहा था. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, social evils, cruelty and injustice, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी का किला कमा कर दूं. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. और वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज होने वाले थे. One day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए and conveyed to him the following message of Allah Almighty. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक का दर्ज झैल पैगाम दिया. रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. पढ़ो अपने खुदा का नाम लेकर. हु क्रिएटेड, जिसने तुम्हें पैदा किया. क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लोट ऑफ कंगील्ड ब्लड, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से और इंसान की तख्लीक की. रीड, पढ़िए. एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बॉन्टिफुल, और तुम्हारा रब बहुत करीम है. Who taught the use of the pen, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया. Taught man that which he knew not, और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था. The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun. पैगाम रबानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 23 साल तक बाकी रही. And the holy prophet had arisen to proclaim oneness of God, तौहीद. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वादानियत, तौहीद और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. Oneness of God and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief. आपका मिशन बुत परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को तोड़ना था. Set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. नूहे इंसान जिंदगी के तमाम गलत तसव्वुरात को तोड़ना और नूहे इंसानी को नूरे ईमानी और रज़ाए इलाही के लिए रहनुमाई करना था. Since his beliefs were threatening their dominance in the society, क्योंकि उनका ये अकीदा माशरे में अरबों के तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था, the pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet and his followers. कुफारे अरब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि आप अपने नस्बुल-एम से पीछे हट जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, एक मौके पर they sent a delegation to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, kind and caring uncle. एक मौके पर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा. They told him restrain the Holy Prophet from preaching Allah Almighty message. उन्होंने आपसे कहा कि पैगंबर को अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, खुद को इस सूरत हाल में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. वो अपने भतीजे के पास गए और सूरत हाल की वजाहत की. The Holy Prophet answered with his memorable words. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को बाएं हाथ पर, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, तौहीद. फिर भी मैं खुदा की वहदानियत यानी तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूंगा. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt.
میں اس زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اپنے بھتیجے کے عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا, Son of my brother, go the way none dare touch thee, shall never forsake thee. میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر گامزن رہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا, میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. And the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty has chosen for mankind. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ قادر مطلق نے نوح انسانی کے لیے کیا تھا چلتے گئے. Imbued with divine guidance and firm resolve, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عزم سے سرشار, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ خوش اسلوبی اور باوقار طرز عمل سے کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in the both spiritual and worldly domain. اور کچھ ہی عرصے میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کر دیا. He was also a driving force behind Arab conquest. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے بھی ایک محرک قوت تھے. He was also which had created an everlasting impression on human history. جو انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو وجود میں لائی ہیں. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. آپ تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانے جاتے ہیں. In the words of Mitchell Hurt, a great historian, عظیم تاریخ دان مچل ہرٹ کے الفاظ میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے. In addition, مزید برآں, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. مزید برآں آپ نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. محمد صلی اللہ, in fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of the time. در حقیقت عربوں کی فتوحات کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جاتا ہے. The Arabs' conquest of the 7th century had continued to play an important role in human history down to the present day. عربوں کی 7ویں سطح کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں. Such a thorough transformation of man and society owes to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for the humanity. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر و مطلق پر پختہ ایمان, انسانیت کے لیے محبت, and to the nobility of his character, اور آپ کی عظیم الشان شخصیت کی مرہون ملت ہے. Indeed, بلا شبہ, his life is a perfect model to follow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ تقلید کے لیے مکمل نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, His moral and characters are an embodiment of the Holy Quran. آپ کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. The final words about the savior of mankind goes to the Holy Quran. نوح انسانی کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن مجید میں یہ ہیں, او پروفٹ, اے پیغمبر,
Surely, यकीनन, we have sent you as a witness. हमने आपको यकीनन we have sent you as a witness, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, and as a bearer of good news, और अच्छी खबर सुनाने वाला बनाकर भेजा, and as a warner, और डराने वाला बनाकर भेजा, and as one inviting to Allah by his permission, and as a light giving torch, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चराग बनाकर भेजा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन से, दैट इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट इन योर पेपर आपका 8 मार्क्स का ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट, जिसमें आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और आपको 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करना होती है. ईच पैराग्राफ कैरी 4 मार्क्स, तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड में. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन नाउ. अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डार्जलिंग रे ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, जिसमें इंतहाई तंगोतेज सूरज में आंखों को चुधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों को अपनी तरफ मतवज्जा किया है. It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah. इसी सरजमीन में मक्का के शहर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. द अरब्स पोजेस अ रिमार्केबल मेमोरी. अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे. एंड वर एन एलोगेंट पीपल, और इंतहाई फसीह बलीग लोग थे. Their elegance and memory found in expression in their poetry. उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. बयान किया जाता है हर साल उकास में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्किद होता था. It is narrated, बयान किया जाता है, that हमाद said to Caliph वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से ये कहा, I can recite to you, मैं आपके सामने तिलावत कर सकता हूँ, for every letter of the alphabet 100 long poems. मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ की अवज़ मुख्तलिफ नज़मों को मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ. Without taking into account short pieces and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. और ये सब के सब इस्लाम की तबलीग से कबल सिर्फ और सिर्फ अरब शोरा की लिखी हुई हैं. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His words. ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं कि अल्लाह कायद मुतलिक ने अपनी आखिरी पैगाम की अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया. In the 5th and 6th century, 5वीं और 6ठी सदी में mankind stood on the verge of chaos. इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी. It seems, ऐसा लगता था, that the civilization which had been taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा मालूम होता था कि तहजीब व तमद्दुन जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. At this point in time, वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ऑलमाइटी raised a prophet from among themselves. अल्लाह कादिर मुतलिक ने उन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया, who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith, जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकालकर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था.
When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल की हुई, he spent most of his time in solitude and meditation. वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबा में गुजारते थे. In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. वो खुराक और पानी लेकर तन्हाई में चले जाते और अल्लाह कादिर मुतलक की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे. The period of waiting had come to a close. इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आपका दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज्यादा छलक रहा था. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, सोशल इवल्स, क्रूएलिटी एंड इनजस्टिस, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी का किला कमा कर दूं. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. और वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज होने वाले थे. One day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए and conveyed to him the following message of Allah Almighty. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलक का दर्ज झैल पैगाम दिया. Read in the name of the Lord. पढ़ो अपने खुदा का नाम लेकर. Who created, जिसने तुम्हें पैदा किया. Created man from a clot of congealed blood, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से और इंसान की तख्लीक की. Read, पढ़िए. And the Lord is most bountiful, और तुम्हारा रब बहुत करीम है. Who taught the use of the pen, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया. Taught man that which he knew not, और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था. The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun. पैगाम रबानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 23 साल तक बाकी रही. And the holy prophet had arisen to proclaim oneness of God, तौहीद. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वादानियत, तौहीद और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. Oneness of God and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief. आपका मिशन बुत परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को तोड़ना था. Set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. नूहे इंसान जिंदगी के तमाम गलत तसव्वुरात को तोड़ना और नूहे इंसानी को नूरे ईमानी और रज़ाए इलाही के लिए रहनुमाई करना था. Since his beliefs were threatening their dominance in the society, क्योंकि उनका ये अकीदा माशरे में अरबों के तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था, the pagan Arabs started to mount pressure on the holy prophet and his followers. कुफारे अरब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि आप अपने नस्बुल इल्म से पीछे हट जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, एक मौके पर they sent a delegation to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, kind and caring uncle. एक मौके पर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा. They told him, restrain the Holy Prophet from preaching Allah Almighty message. उन्होंने आपसे कहा कि पैगंबर को अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं. फाइंडिंग himself in a dilemma, खुद को इस सूरत हाल में पाकर, he sent for his nephew and explained to him the situation. वो अपने भतीजे के पास गए और सूरत हाल की वजाहत की.
The Holy Prophet answered with his memorable words. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को बाएं हाथ पर, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, तौहीद, फिर भी मैं खुदा की वहदानियत यानी तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूंगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं इस जमीन पर अकीदा बरहक को कायम करूंगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊंगा। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अपने भतीजे के अज़्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, Son of my brother, go the way none dare touch thee, shall never forsake thee. मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर गामजन रहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैज चूजन फॉर मैनकाइंड, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह कादिर मुतलक ने नूहे इंसानी के लिए किया था चलते गए। Imbued with divine guidance and firm resolve, अल्लाह ताला की रहनुमाई और अज़्म से सरशार, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encountered all the challenges with grace and dignity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुश असलूबी और बावकार तर्ज अमल से किया। In no time he elevated man to the highest possible level in the both spiritual and worldly domain. और कुछ ही अरसे में रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर सरफराज कर दिया। He was also a driving force behind Arab conquest. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों की फतूहात के पीछे भी एक मुहर्रिक कुव्वत थे। He was also a which had created an everlasting impression on human history, जो इंसानी माशरे पर कभी ना खत्म होने वाले तासुर को वजूद में लाई हैं। No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. आप तारीख में हर जगह सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत माने जाते हैं। In the words of Mitchell Hurt, a great historian, अजीम तारीख दान मिचेल हर्ट के अल्फाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद और मरकजी इखलाकियात और इखलाकी असूलों दोनों पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार थे। In addition, मजीद बरा, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. मजीद बरा, आपने नए दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु, in fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of the time. दर हकीकत अरबों की फतूहात की पुष्ट पर मुहर्रिक कुव्वत होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जमाने के बाअसर सियासी रहनुमाओं की सफ में अजीमुल शान रुतबा दिया जाता है। The Arabs' conquest of the 7th century had continued to play an important role in human history down to the present day. अरबों की 7वीं सतह की फतूहात आज तक इंसानी तारीख में अपना एक अहम किरदार जारी रखे हुए हैं। Such a thorough transformation of man and society owes to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for the humanity. इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादर मतलब पर पुख्ता ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और आपकी अजीमुल शान शख्सियत की मरहून मिलत है। Indeed, बिलाशुबा, his life is a perfect model to follow. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका तकलीद के लिए मुकम्मल नमूना है। In reply to a question about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा said, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, His moral and characters are an embodiment of the Holy Quran.
آپ کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. The final words about the savior of mankind goes to the Holy Quran. نوح انسانی کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن مجید میں یہ ہیں: او پروفٹ، اے پیغمبر، surely یقیناً we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، and as a bearer of good news، اور اچھی خبر سنانے والا بنا کر بھیجا، and as a warner، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، and as one inviting to Allah by his permission، and as a light giving torch، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کر رہے ہیں یونٹ نمبر 2، 9th کلاس، یونٹ نمبر 2، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، پیٹریوٹزم. یونٹ نمبر 2 is patriotism means حب الوطنی. Let's go for the translation. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. حب الوطنی کے معنی مادر وطن سے محبت یا کسی شخص کے اپنے ملک سے وفاداری کے ہیں. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. محب الوطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، جب ملک کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. The word patriot comes from the Latin word patriot, which means countryman. پیٹریوٹ کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہم وطن کے ہیں. It is considered a commendable quality. یہ ایک قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. حب الوطنی لوگوں کو اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت اور جرأت عطا کرتی ہے. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. ایک محب الوطن کے لیے ملک کے اقتدار اعلیٰ، وحدت اور وقار برتر اقتدار ہیں، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Patriot rendered sacrifice for the preservation of these values. محب الوطن اپنے اقتدار کو قائم رکھنے اور ان کی حفاظت کے لیے قربانی دیتے ہیں. The قائد اعظم محمد علی جناح was a national builder. قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی. The قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot. قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم اور ایک عظیم محب الوطن تھے. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. وہ برصغیر کے مسلمانوں کی اقتدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے انہیں شناخت کا احساس عطا کیا. آپ نے فرمایا We must develop a sense of patriotism. ہمیں محب الوطنی کی سوجھ بوجھ کو پڑھنا چاہیے. Which galvanized us all into one united and strong nation. جو ہم سب کو ایک متحدہ اور طاقتور قوم بنانے کے لیے ابھارتی ہے. The spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasions. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں چوکنا رکھتا ہے غیر ملکی حملے کے نتیجے میں. In the history of Pakistan, پاکستان کی تاریخ میں there are many instances where people laid their lives for the defense of the country. بہت سی ایسے مثالیں ملتی ہیں جب لوگوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their life in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفس راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان and حوالدار لالک جان all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. کیپٹن محمد سرور، کیپٹن طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفس راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر جان اور حوالدار لالک جان سب نے اپنے مادر وطن کی خاطر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا یا جام شہادت نوش کیا.
All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. इन सबको निशान-ए-हैदर से नवाजा गया जो आला तरीन फौजी एजाज है, जो इन मुहिबुल वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं. Patriotism therefore is not just a feeling. इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है. It is a life spirit. ये एक जिंदा जोशो वलवला है. That continuously inspires and guides a nation. जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और इसकी रहनुमाई करता है. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who S.W. Scott के अल्फाज में एक आदमी जो जज्बे हुब्बुल वतन से महरूम है इस आदमी की तरह है. Breathe there the man with soul so dead. जो सांस तो लेता है लेकिन इसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है. Who never to himself hath said कि उसने खुद से कभी ये नहीं कहा कि This is my own my native land, कि ये मेरा वतन है, ये मेरी अपनी सरजमीन है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 9th क्लास यूनिट नंबर 2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैट्रियोटिज्म. यूनिट नंबर 2 इज पैट्रियोटिज्म मीन्स हुब्बुल वतनी. लेट्स गो फॉर द ट्रांसलेशन. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बुल वतनी के मायने मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफादारी के हैं. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arise. मुहब्बिल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है. जब मुल्क को कोई जरूरत पेश आती है तो कुर्बानी देने के लिए आमादा होता है. The word patriot comes from the Latin word patriot, which means countryman. पैट्रियट का लफ्ज लतीनी जुबान के लफ्ज पैट्रियोटा के लफ्ज से मखूज है जिसके मायने हम वतन के हैं. इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. ये काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. एक मुहब्बुल वतन के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, वहदत और वक़ार बरतरे इक़्तिदार हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. Patriot rendered sacrifice for the preservation of these values. मुहिब्बुल वतन अपने इक़्तिदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं. The कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a national builder. कायद-ए-आज़म ने बरे-सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की जद्दोजहद में इनकी रहनुमाई की. The कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ममारे कौम और एक अजीम मुहिब्बुल वतन थे. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफत और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए इन्हें शनाख्त का एहसास अता किया. आपने फरमाया We must develop a sense of patriotism. हमें मुहिब्बुल वतनी की सूझबूझ को पढ़ना चाहिए. Which galvanized us all into one united and strong nation. जो हम सबको एक मुत्तहिदा और ताकतवर कौम बनाने के लिए उभारती है. The spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasions. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है गैर मुल्की हमले के नतीजे में. In the history of Pakistan, पाकिस्तान की तारीख में there are many instances where people laid their lives for the defense of the country. बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their life in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिस राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालख जान all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland.
कैप्टन मोहम्मद सरवर, कैप्टन तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद महनास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर जान और हवलदार लालक जान सब ने अपने मादरे वतन की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया या जामे शहादत नोश किया. All of them won. All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया जो आला तरीन फौजी एजाज है जो इन मुहिबुल वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं. पेट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग. इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है. इट इज अ लाइफ स्पिरिट. ये एक जिंदा जोशो वलवला है. डेट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड अ नेशन. जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और इसकी रहनुमाई करता है. इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who S.W. Scott के अल्फाज में एक आदमी जो जज्बे हुब्बुल वतन से महरूम है इस आदमी की तरह है. ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड. जो सांस तो लेता है लेकिन इसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है. Who never to himself hath said कि उसने खुद से कभी ये नहीं कहा कि दिस इज माई ऑन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरा वतन है, ये मेरी अपनी सरजमीन है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स. पेज नंबर is, let's open the page. The page number is this one is the page number unit number 3, media and its impacts. So let's start the translation. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. Miss Aisha नवी जमात की पसंदीदा टीचर हैं. The students eagerly attend her classes. तालिब इल्म इनकी जमात में बड़े शौक से हाजिर होती हैं. Miss Aisha enters the class with her usual smile, greets the students and takes the roll call. Miss Aisha हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होती हैं, तालिब इल्म को खुशामदीद कहती हैं और क्लास की हाजिरी लेती हैं. It is their tutorial day. ये इनका मुबासे का दिन है. The students are all geared up. तमाम तलबा तैयार थे. They know what is to about come and they are prepared for it. वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार हैं. Shall we start? She asked politely. क्या हम शुरू करें? उन्होंने शाइस्तगी से पूछा. Yes, the student nodded. जी हाँ, तालिब इल्मों ने सर हिलाकर आमाद की ज़ाहिर की. Teacher, उस्तानी. Okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impacts. उस्तानी, जैसा कि हम पहले तय कर चुके हैं, आज की बहस का मौजू है मीडिया और उसका असर. To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. इब्तिदा में मैं ये वाज़िया कर दूं कि मीडिया मवासलात का सबसे ताकतवर ज़रिया है. It shares news and information with the people. ये लोगों से खबरें और मालूमात का तबादला करता है. Sometimes media spread false news, but generally it informs us about the facts around us. बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आमतौर पर यह हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से आगाह करता है. Do you agree? क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं? Student 1. I would like to add a bit more to it. तालिब इल्म 1. मैं इसमें थोड़ा इजाफ़ा करना चाहूँगी. Teacher, yes, sure. Teacher, जी हाँ, ज़रूर. Student, media helps people to share knowledge of the world. मीडिया दुनिया के इल्म को फैलाने में लोगों की मदद करता है. Their feelings and opinions are expressed through it. उनके जज्बात और एहसासात का इज़हार इसके ज़रिए होता है. Media attracts the attention of a very large audience. मीडिया नाज़रीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज़ है. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? क्या आपने कभी इस बात को पर गौर किया है कि घर में दाखिल होते ही सबसे पहले टेलीविज़न चलाते हैं? टीचर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. उस्तानी, इसके बारे में कोई शक नहीं है. स्टूडेंट 2. लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. स्टूडेंट 3. मवासलात के तो फिर मुझे ये कहना है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है.
It not only informs us but also entertains us. یہ نہ صرف ہمیں معلومات دیتا ہے بلکہ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. Absolutely right. Well, do you have any idea about two major means of communication? استانی بالکل درست ہے. اچھا کہ آپ کو مواصلات کے دو بڑے ذرائع کے بارے میں کوئی اندازہ ہے؟ Student 3. There are two means of communication, electronic media and print media. مواصلات کے دو ذرائع ہیں electronic اور print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspaper. میڈیا میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کتابیں، رسائل اور اخبارات شامل ہیں. اٹ پرووائڈز انفارمیشن ایز ویل ایز انٹرٹینمنٹ. یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی فراہم کرتا ہے. ٹیچر استانی گڈ. اٹس تھرو میڈیا دیٹ دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. اچھا یہ میڈیا کی بدولت ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. دیر از کوریج آف آل دا امپورٹنٹ ایونٹس آف دا ورلڈ آن ٹیلی ویژن. ٹی وی دنیا کے تمام اہم واقعات کا احاطہ کرتا ہے. We can have an easy access to all kind of information through media. ہم میڈیا کے ذریعے ہر قسم کی معلومات تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. Student 4. Can we say that media is just a click away? طالب علم 4. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک کلک کی دوری پر ہے؟ Teacher. Maybe. Well, would any other student like to say something on it? استانی شاید بہت خوب. کیا کوئی اور طالب علم اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہے گا؟ Miss Aisha points to the student sitting at the end. مس عائشہ آخر میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہیں. اسٹوڈنٹ 5. میڈم ان مائی اوپینین میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار دا سوسائٹی. طالب علم 5. میڈم میرے خیال میں میڈیا معاشرے کے لیے ایک بہت تعمیراتی کردار ادا کرتا ہے. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. یہ بہت سے سماجی مسائل جیسا کہ بدعنوانی، دہشت گردی، منشیات کی لت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں بیداری پیدا کرتا ہے. ٹیچر. Yes, you are right. ہاں آپ کا خیال بالکل درست ہے. Student 6. Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. طالب علم 6. میڈیا مظلوموں کے منہ کی آواز بھی بن گئی ہے. ٹیچر. Yes. استانی ہاں. Well said. بالکل صحیح کہا. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keep an eye on every segment of the society. ہاں درست کہا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا ایک بہت ہی چوکس ادارہ ہے جو کہ معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. اس نے بحث، رپورٹس اور ٹاک شوز کے ذریعے ہر فرد کو جواب دہ اور ذمہ دار بنا دیا ہے. That is why media has become an integral part of our lives. یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. I would invite one of you to sum up the discussion. اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور اس بحث کو سمیٹے. Student 1. طالب علم 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. اس بحث کا نتیجہ خیز بنانے کے لیے میں کہتی ہوں کہ میڈیا اگر ایمانداری سے کام کرے تو وہ ایک مثبت کردار اور اصلاحی اثرات مرتب کر سکتا ہے. ٹیچر استانی گڈ کنکلوژن. اچھا اختتام. I am happy that all of you have participated in this discussion. مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اس بحث میں حصہ لیا and have expressed yourself very well. اور اپنا نقطۂ نظر بہت اچھے انداز سے پیش کیا. The bell rings. گھنٹی بجتی ہے. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. مسٹر عائشہ جماعت کو خدا حافظ کہتے ہوئے چلی جاتی ہیں. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اسٹارٹ کریں گے 9th کلاس چیپٹر نمبر 3 سے. دیٹ از میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹس. پیج نمبر is, let's open the page. The page number is, this one is page number, unit number 3, media and its impacts. So let's start the translation. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. Miss Aisha نویں جماعت کی پسندیدہ ٹیچر ہیں. The students eagerly attend her classes.
طالب علم ان کی جماعت میں بڑے شوق سے حاضر ہوتی ہیں. Miss Aisha enters the class with her usual smile, greets the students and takes the roll call. Miss Aisha ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتی ہیں، طالب علم کو خوش آمدید کہتی ہیں اور کلاس کی حاضری لیتی ہیں. It is their tutorial day. یہ ان کا مباحثے کا دن ہے. The students are all geared up. تمام طلبہ تیار تھے. They know what is to about come and they are prepared for it. وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. Shall we start? She asked politely. کیا ہم شروع کریں؟ انہوں نے شائستگی سے پوچھا. Yes, the student nodded. جی ہاں، طالب علموں نے سر ہلا کر آمادگی ظاہر کی. Teacher, استانی. Okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impacts. استانی، جیسا کہ ہم پہلے طے کر چکے ہیں، آج کی بحث کا موضوع ہے میڈیا اور اس کا اثر. To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. ابتدا میں یہ واضح کر دوں کہ میڈیا مواصلات کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے. It shares news and information with the people. یہ لوگوں سے خبریں اور معلومات کا تبادلہ کرتا ہے. Sometimes media spread false news, but generally it informs us about the facts around us. بعض اوقات میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہمارے ارد گرد کے حقائق سے آگاہ کرتا ہے. Do you agree؟ کیا آپ متفق ہیں؟ Student 1. I would like to add a bit more to it. طالب علم 1. میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گی. Teacher, yes sure. Teacher, جی ہاں ضرور. Student, media helps people to share knowledge of the world. میڈیا دنیا کے علم کو پھیلانے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. Their feelings and opinions are expressed through it. ان کے جذبات اور احساسات کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے. Media attracts the attention of a very large audience. Media ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد کی توجہ کا مرکز ہے. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیلی ویژن چلاتے ہیں؟ Teacher, there is no doubt about it. استانی، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. Student 2. Let me say that media has become a part of our life. Student 3. مواصلات کے تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. It not only informs us but also entertains us. یہ نہ صرف ہمیں معلومات دیتا ہے بلکہ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. Absolutely right. Well, do you have any idea about two major means of communication? استانی، بالکل درست ہے. اچھا، کہ آپ کو مواصلات کے دو بڑے ذرائع کے بارے میں کوئی اندازہ ہے؟ Student 3. There are two means of communication, electronic media and print media. مواصلات کے دو ذرائع ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspaper. میڈیا میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کتابیں، رسائل اور اخبارات شامل ہیں. It provides us information as well as entertainment. یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی فراہم کرتا ہے. Teacher, استانی، good. It's through media that the world has become a global village. اچھا، یہ میڈیا کی بدولت ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. There is coverage of all the important events of the world on television. ٹی وی دنیا کے تمام اہم واقعات کا احاطہ کرتا ہے. We can have an easy access to all kind of information through media. ہم میڈیا کے ذریعے ہر قسم کی معلومات تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. Student 4. Can we say that media is just a click away? طالب علم 4. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک کلک کی دوری پر ہے؟ Teacher, maybe. Well, would any other student like to say something on it? استانی، شاید. بہت خوب. کیا کوئی اور طالب علم اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہے گا؟ Miss Aisha points to the student sitting at the end. Miss Aisha آخر میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہیں. Student 5. Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. طالب علم 5. میڈم، میرے خیال میں میڈیا معاشرے کے لیے ایک بہت تعمیراتی کردار ادا کرتا ہے. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. یہ بہت سے سماجی مسائل جیسا کہ بدعنوانی، دہشت گردی، منشیات کی لت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں بیداری پیدا کرتا ہے. Teacher, yes, you are right. ہاں، آپ کا خیال بالکل درست ہے. Student 6. Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. طالب علم 6. میڈیا مظلوموں کے منہ کی آواز بھی بن گئی ہے. Teacher, yes. استانی، ہاں.
Well said, بالکل صحیح کہا. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keep an eye on every segment of the society. ہاں درست کہا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا ایک بہت ہی چوکس ادارہ ہے جو کہ معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. اس نے بحث، رپورٹس اور ٹاک شوز کے ذریعے ہر فرد کو جواب دہ اور ذمہ دار بنا دیا ہے. That is why media has become an integral part of our lives. یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. I would invite one of you to sum up the discussion. اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور اس بحث کو سمیٹے. Student 1. طالب علم 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. اس بحث کا نتیجہ خیز بنانے کے لیے میں کہتی ہوں کہ میڈیا اگر ایمانداری سے کام کرے تو وہ ایک مثبت کردار اور اصلاحی اثرات مرتب کر سکتا ہے. ٹیچر استانی گڈ کنکلوژن. اچھا اختتام. I am happy that all of you have participated in this discussion. مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اس بحث میں حصہ لیا and have expressed yourself very well. اور اپنا نقطہ نظر بہت اچھے انداز سے پیش کیا. The bell rings, گھنٹی بجتی ہے. Miss عائشہ says goodbye to the class and leaves. مسٹر عائشہ جماعت کو خدا حافظ کہتے ہوئے چلی جاتی ہیں. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لیٹ اسٹارٹ ود چیپٹر نمبر 6 دا قائد's ویژن اینڈ پاکستان. قائد کا تصور اور پاکستان. ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائم آف پاکستان ایمرجنس، پاکستان کے بننے کے ابتدائی اور مشکل دور میں قائد اعظم محمد علی جناح انڈر ٹوک اے کنٹری وائڈ ٹور. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ملک گیر دورہ کیا. He aimed at raising people's spirit، جس کا مقصد لوگوں میں جذبہ ابھارنا تھا. Do not be overwhelmed with the enormity of tasks. کام کی زیادتی کی وجہ سے دباؤ کا شکار مت ہوں. He said in a speech at لاہور. آپ نے لاہور میں کہا. There are many examples in the history of young nations. بہت سی نوجوان قوموں کی تاریخ میں یہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں. Building themselves up by sheer determination and force of character. انہوں نے محض پختہ ارادے اور کردار کی طاقت سے اپنی تعمیر کی. You are made of sterling material. آپ اعلیٰ خوبیوں کے مالک ہیں. اینڈ سیکنڈ ٹو نن، اور کسی سے کم نہیں ہیں. کیپ اپ یور مورال. اپنا حوصلہ بلند رکھو. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. موت سے مت ڈرو. وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. ہمیں پاکستان اور اسلام کے وقار کی حفاظت کے لیے اس کا بہادری سے سامنا کرنا ہے. ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان. اپنا فرض ادا کرو اور پاکستان پر یقین رکھو. اٹ ہیڈ کم ٹو اسٹے. یہ قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے. The entire journey of the great leader struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslims' unity and the oneness as a nation. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے اس عظیم رہنما کی جدوجہد کا پورا سفر مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے محور پر مبنی تھا. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. آپ نے پاکستان کے بارے میں ایسے واضح انداز میں بات کی کہ ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا تھا. We are a nation. ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. آپ نے پاکستان بننے سے 3 برس پہلے پرزور انداز میں کہا. With our own distinctive culture and civilization. ہماری منفرد ثقافت اور تہذیب ہے. لینگویج اینڈ لٹریچر، زبان اور ادب ہے. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، فن اور فن تعمیر ہے. نیمز اینڈ نامنکلیچرز، نام اور نام رکھنے کے فطری اصول ہیں. سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن، اقتدار کا احساس اور تناسب ہے. لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، قوانین اور اخلاقی ضوابط ہے. کسٹمز اینڈ کیلنڈرز، رواج اور تقویم ہے. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز، تاریخ اور روایات ہے. ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز،
رجحان اور خواہشات ہیں. In short, مختصراً we have our own distinctive outlook of life. ہم زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ نظریہ رکھتے ہیں. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principles. نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر مبنی تھا that کہ the Muslims are an independent nation. مسلمان ایک خود مختار قوم ہیں. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. کوئی بھی ایسا قدم ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو مٹانے کی کوشش کرے گا اس کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم پختہ ایمان اور یقین رکھنے والے شخص تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. آپ کا پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی پاکستان کی ابھرتی ہوئی نئی ریاست معاشرے کی حیثیت مجموعی اصلاح کرے گی. In his Eid message, عید کے پیغام میں ستمبر 1945 جو انہوں نے ستمبر 1945 میں دیا, قائد اعظم نے فرمایا اسلام is a complete code. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. Regulating the whole Muslim society, جو پورے مسلم معاشرے every department of life collectively and individually اور معاشرے کے ہر شعبے کو مجموعی اور انفرادی طور پر چلاتا ہے. Today, the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. آج قائد اعظم کا پاکستان بہت سی مشکلات سے دوچار ہے. We have forgotten how much struggle the Muslim had made under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح. ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی طاقتور قیادت میں کتنی جدوجہد کی. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto. ہم قائد اعظم کے سنہری اقوال پر عمل کر موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. Faith, unity and discipline. ایمان, اتحاد اور تنظیم. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. ہم قائد اعظم کی نوجوانوں کو نصیحت پر عمل کر کے اپنی قوم کو طاقتور بنا سکتے ہیں. It is now up to you. اب یہ آپ پر ہے. Work and work. کہ کام اور بس کام کرو. And we are born to succeed. اور آپ لازمی طور پر کامیاب ہو جائیں گے.